a juzgado número 9 de Huelva. Llevo esperando algo de justicia desde 1996. Os cayó a vosotros esta revisión en la que yo no tenía muchas esperanzas y os lo dije. Aún así la jueza y la fiscal de este juzgado me dijeron que iban a hacer todo lo posible para no seguir más perjudicando. Parece que va a ser verdad que en Huelva no quieren que se investigue, ya que el daño causado es irreparable, porque han alargado todo lo posible en tiempo, siendo nuestra muerte jurídica, muerte laboral y la muerte social. Ya lo decía una persona ya por el año 1996. Va a ser la pena de muerte. Contar mi verdad para seguir vivo. La discapacidad es un negocio en donde los caciques y políticos crean cientos y miles de chiringuitos, asociaciones, fundaciones, federaciones, observatorios, dan de ayudas y apoyos. Todas ellas son sin ánimo de lucro, todos de utilidad pública, donde hay implicados asistentes sociales, abogados y funcionarios públicos que se compran y se venden, van de utilidad pública, en donde hay implicados asistentes sociales, abogados y funcionarios públicos que se compran y se venden. Tribunal N9 de Huelva. J'attends justice depuis 1996. Ce dossier vous a été confié et je n'y croyais guère. Je vous l'avais dit. Malgré tout, le juge et le procureur de ce tribunal m'ont assuré qu'ils feraient tout leur possible pour éviter d'autres préjudices. Il semble qu'à Huelva, on refuse une enquête, car le mal est fait et irréparable. On a fait traîner les choses en longueur. Notre mort juridique, la mort professionnelle et sociale. Comme on disait en 1996, c'est comme la peine de mort. Dire la vérité pour survivre. Le handicap est un marché où les notables et les politiciens locaux créent des centaines, voire des milliers d'organisations opaques, associations, fondations, fédérations, observatoires, qui proposent aide et soutien. Toutes sont à but non lucratif. Toutes sont des organisations d'utilité publique. Des travailleurs sociaux, des avocats et des fonctionnaires sont impliqués dans les opérations d'achat et de vente. La Fundación Onubenses de Tutelados, sois unos cínicos.